Hai teman-teman, ceritanya nih aku lagi ngevlog masak ya guys ya. Tuh, aku lagi masak dan di sana ada anak-anak lagi ngapain. Di sana Pino, di sana Sisi, dan itu Tipker mencari sampah makanan. Pino, kenapa anakku? Anakku kenapa? Ya kenapa anakku nih guys? Dia sedih banget. Hei anakku. Anakku, kenapa sedih anakku? Kenapa sedih anakku? Oren ini cantik jelita nih. Ya sedih anakku guys. Kenapa sedih anakku nih? Kenapa sedih anakku? Kita lagi ngevlog masak guys, goreng ikan. Jadi mereka berdiam diri di sini, nggak mau kemana-mana karena dia mengamuk bau ikan guys. Bersihkan teh mata anakku biar cantik.